Bakit? Tampo ka? Po. Upo ka dito. Paano? yung paa, yung na gano'n. Yung kamay. 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 Yung paa. Pa. Look down. Ganun. Tingin ka sa baba. Lockdown yan. Isa pa, pwesto. Paano tampo kay Kuya Jaren? Kasi ayaw ko pansinin. Paa, yung paa. Pa. Law. Ate. Ah. Ayos ikaw lang. Oh. Ayun. Tambay. Ate, yung umulap. Tampo yung kolom.